Oke. Jadi kita mau nyampein aja perkembangan organisasi karena banyak yang berubah, banyak yang terjadi dan kita pengen transparan ke anggota. Mungkin pertama perkenalkan saya Andika, saya bagian dari pengurus dari AMDX. Jadi ada Mas Chandra, ada Mas Besar, ada Mbak Fitria dan saya sendiri. Untuk pertama mungkin mau quick aja 6 bulan terakhir kita udah ngapain. Jadi pengurus kita kan mulainya tuh bulan Juni ya, jadi sekitar udah 7 bulan. Ini foto waktu kita ngadain acara bareng Raindrop Foundation di taman di Bacikpi Park. Mungkin untuk berikutnya boleh Mas Bisa. Iya, jadi ini hal-hal besar aja. Jadi 6 bulan terakhir ini kita ada untuk raise charity, terutama untuk yang bencana di Sumatera itu sekitar $6.300. Jadi terima kasih semuanya sudah sangat membantu. Kemudian kita juga rajin banget ngadain acara-acara mingguan bapak-bapak untuk pengajian. Bahkan ibu-ibu itu ada pengajian siang, ada pengajian malam. Terus ada juga yang family bulanan seperti ini. Jadi itu kalau dihitung itu udah 50 lebih secara konsisten. Jadi terima kasih semuanya yang sudah secara konsisten terus melakukan kayak pengajian dan halakan. Terus juga ada acara-acara besar yang kita lakukan seperti ada Idul Adha, kemudian juga ada pengajian bersama Ustaz Nababan. Waktu itu kita juga anggota kita banyak berpartisipasi di acara Wonderful Indonesia 3.0. Kalau ada yang belum tahu, Ibu Evi di sini adalah presiden dari IDN dan itu yang ngadain acara 17-an setiap tahun yang besar sekali di Asian Resource Center. Kemudian yang terakhir yang baru sekali terjadi adalah kita sudah register di State of Texas sebagai official organization. Jadi kita udah punya legal entity sekarang, kita udah punya employee identification number, kita juga udah punya bank account sendiri. Jadi langkah formalisasi berjalan dengan cukup baik. Ini mungkin foto-foto dari yang kemarin ini yang kita udah bilang kita ada yang monthly activity. Kita juga guest scholars, ada Ustaz Nababan kemarin, ada Pak Rudi Imawan, hari ini kita ada Syekh Abdul Hakim Hamid. Semoga kedepannya kita terus bisa mendatangkan guest scholar. Juga ada juga yang practical guidance di salah satu mingguan pengajian kita pernah dari Bapak Leo Velarde sharing experience soal career di video game industry. Kita juga ada practical experience waktu itu di Mbak Sandra soal gimana cara melakukan umroh. Jadi kita sharing, belajar bersama supaya bisa maju bersama. Nah untuk berikutnya mau segera tambahan sekaligus untuk promosi. Jadi acara di organisasi kita ini kebagi jadi dua. Jadi pertama kita ada kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terjadi setiap minggu. Kemudian ada acara bulanan yang family halakah yang kita lakukan hari ini. Nah, yang untuk bapak-bapak itu kita adakan setiap hari Rabu malam biasanya. Saat ini jam 7.30 PM. Jadi saya mau mengajak teman-teman semuanya kalau bisa kita bareng-bareng. Nah, kegiatan utamanya di bapak-bapak itu adalah membaca Quran dan membaca artinya. Jadi setidaknya kita mau membiasakan diri, at least setiap minggu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semuanya di sini kalau bisa kita bisa kumpul bareng-bareng, kita bisa baca bareng-bareng. Kemudian selain dari baca Quran itu juga kita juga kegiatan berikutnya juga silaturahmi seminggu sekali itu sesama bapak-bapak bertukar kabar. Dan kemudian yang terakhir kadang-kadang kita setiap sebulan atau berapa kali sekali gitu di yang bapak-bapak kita ada yang tadi ada video game introduction. Jadi kegiatan pengajiannya itu sebenarnya topiknya nggak hanya tentang Al-Quran, cuma juga sesi-sesi lain yang sifatnya edukatif gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik mau sharing gitu, kita bisa lakukan di situ gitu. Dan kemudian dari yang ibu-ibu juga
mungkin kita sebenarnya bapak-bapak belajar banyak dari kegiatan ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu ada kegiatan yang malam, ada kegiatan yang pagi. Mungkin ibu-ibu ada yang mau sharing, summarize kegiatan ini, jadinya mungkin mau sekalian promosi juga, mungkin Mbak Sandra. Yes. Okay, so dari ibu-ibu, we have two events, weekly events. There's the daytime tilawah, which a lot of the women here are part of, and we also have the evening tilawah, which caters more to the working women who are there during the daytime. So alhamdulillah, that's been going on strong. We do that once a week. The evening tilawah is at 7:30 on Wednesdays, and the daytime is on Thursdays at 10:30 a.m. We usually run it 2 hours, and each time we take turns reading the Quran, discussing the meaning, and just talk about different hadiths. So if you guys would like to join that, please contact one of the ladies here. And also some upcoming events that the ladies are working hard on is, so for Ramadan, we've got a good churn of events. On Saturday, February 21st, we have a family iftar at the residence of Mr. and Mrs. Todd, Sandra Todd, who's right next to me. So that will be on Saturday, February 21st. Everyone is welcome to attend. And also on Saturday, February 28th, the week after, there's a community iftar sponsored by IMATX at Islamic Center of Lake Travis. So with that, we will be receiving donations, and inshallah, with the help of everyone here, we can cook together, assemble the food boxes together for 350 people at Islamic Center of Lake Travis for iftar. And if you want to participate in that, feel free to contact me or any of the women here too. And on Wednesday, March 3rd, that's a Wednesday, the Raindrop Foundation has invited the IMATX community for iftar, and for that they will be preparing food, so there's no need for us to bring anything. They will be preparing food for us, and that's going to be at 6 p.m. for Buka Bersama. And we also have some slots available if anyone wants to host iftar. If your house doesn't accommodate this amount of people, we can work together to maybe do it at a community center, such as this one, or if your house has a community center, we can also work on that. So I think that's about it. I think we have some remarks from the current president of IDN, and she has some updates on the election next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari diaspora, salam diaspora. Perkenalkan, nama saya Evi Thompson. Saya adalah Presiden IDN 2024 until 2026. Before it was 2022 until 2024. Two period. I mean, this is the second time my duty on the IDN Austin. So I have to tell about the Kilas Bali. What is the Indonesian Diaspora Network? The first IDN, Indonesian Diaspora, founded on the 2009, July 13 in Los Angeles, California. That's the first Congress of Indonesian Diaspora. The first, that's Mr. Dino Matijalal as embassy, Indonesian embassy in USA. He took the lead for idea for make a diaspora. The first Indonesian diaspora only on USA. We call it Indonesian Diaspora Global. After USA becoming global. And then what happened? Since Obama come to Indonesia, we supposed to Congress on the third Congress on August. And then because Mr. Obama has time for July,
So the event moved on July, from August to July. That's why after that we split. I mean, terbentuklah IDN Global and IDN United. What happened in IDN Austin? IDN Austin is part of IDN United. We don't go to IDN Global. That's why I don't know the leader. Like I don't know, Indonesian organization sometimes problems sometimes. That's why after that, since IDN Austin get the 501c3, we separate again. I mean, we make a IDN Austin, not Greater Austin, but we go to the IDN Global or whatever, go to IDN United. Depend on you want to go to where. Because the rule is almost same thing. We have a program, same thing like Indonesian Independence Day, something like that, something similar with IDN Global. We have like a conference online or in Jakarta on last August we have. So that's why right now saya terakhir duty ini akan mengadakan pemilihan presiden. Ini yang pertama kali sepertinya akan besar-besaran ini pemilihan presidennya, karena saya happy banget dari pengajian kita mengundang semua organisasi, bahwa di Austin ini banyak sekali organisasi, ada RBI, ada apa lagi, ICC, gereja, macam-macam dari Christian group. Nah, itu kita undang semuanya. Tetapi IDN bukanlah organisasi yang membawahi organisasi-organisasi ini. Kita egaliter, semua sama di dalam organisasi ini. Kita berdiri sejajar semuanya. Nah, jadi nanti pada pemilihan secara detailnya akan ada dipilih untuk Board of Executive. Board of Executive itu Presiden, Vice President, Secretary, and Treasurer. Kemudian ada Board of Advisor. Board of Advisor usually we gonna go to the ex officio. Siapa yang pernah jadi presiden, becoming as advisor is okay. But because nanti ada beberapa nama yang di delegate, di candidate, is not all president, right? Because president only one. But who's make a more vote from the audience? That's why they're gonna go as a president, you know. And the other people, delegate or candidate, becoming vice president, secretary, or treasurer. Then, if still too many people there, we're gonna tell to the president, make like a director, sehingga orang-orang yang terdaftar, yang hadir, terdaftar, maksud saya yang terdaftar di delegate candidate dari semua organisasi, ini bisa punya tanggung jawab, bisa ditaruh di organisasi IDN. Mestinya kita, misalnya kita bentuk director program, director, depend on that. Sorry to interrupt you, Sister. So I think we want to move forward, and then we can talk about the details in the later session. Okay, so just I like to Sister Hattie and Sister Gina for the introduction on IDN as well as the ladies, the sisters activities. Ya, mungkin menyambung aja bentar. We probably have candidate from our IMATN. Itu Mbak Sandra.
doakan semoga sukses kandidasinya dan bisa menjadi presiden IDN Austin ke depan. Pemilihannya minggu depan hari Sabtu di RCC. Tempatnya bagus, luas, kapasitas 40 orang, katanya akan dikasih makan. Jadi diharapkan datang member dari kita supaya bisa mendukung dalam pemilihan. Terima kasih. So we're going to have the room until 6 p.m. So inshallah, if we have more time here, so we can talk in details if you want. Ya, jadi kita juga pengen ada pertanyaan selalu dari member ke depannya mau kemana. Jadi kita tuh sekarang dalam proses mau menjadi non-profit organization yang diakui oleh IFS, namanya 501c3. Hampir semua organisasi di sini udah 501c3 ya, IDN Austin, Rumah Budaya Indonesia semuanya. Jadi kita mau ikut best practice aja. Kemudian ya, quickly pertanyaan kenapa kita harus lakukan ini supaya supaya lebih terprotek ya. Jadi kalau sekarang kan kita ngadain acara tuh kalau misalnya pribadi itu akan tanggung jawab pribadi kan. Tapi kalau udah kita organisasi kita juga bisa membagi resikonya. Dan saya mungkin nggak akan baca presentasinya banyak, jadi saya akan ceritain aja. Kita juga sebenarnya punya cita-cita besar kan, komunitas kita terus bertambah dan Austin itu terus bertambah, jadi kemungkinan kita akan tambah banyak. Jadi organisasi yang sekarang itu kita harus kembangkan, and we need like a non-profit infrastructure for that. Dan with the non-profit infrastructure kita bisa secure financing, kita bisa secure funding, grant, support company match. Jadi banyak sekali benefitnya buat kita. Untuk itu pengurus dalam waktu dekat kita akan register ke IRS. Kita akan finalize bylaw kita dan setelah itu kita resmi menjadi 501c3. Sebenarnya saya nggak mau banyak-banyak, itu aja sih. Ada lagi yang mau? Oke. Nanti ketika bylaw-nya udah di draft, kita akan share ke member. Jadi member bisa cek kemajuannya bagaimana. Dan mungkin saya mau tunjukin juga member kita bisa selalu, kita cukup transparan, kita selalu sharing sebenarnya sama member. Jadi kalau kita ke alamat ini, jadi member.imfx.org, kita member kayak bisa cek artikel association kita seperti apa, sebenarnya bisa dicek di sana. Jadi datang ke alamat itu member.imfx.org, nanti semua data-datanya kita share di sana, termasuk kalau mau review bylaw dan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita cukup transparan, siapa aja direkturnya, kita daftarnya kapan, segala macam. Kemudian juga untuk member, kalau untuk acara-acara ke depan, kayak yang tadi dibacain sama Mbak Gina, itu bisa ke website kita yang public, dan biasanya semuanya ada di sana. Apa rencana berikutnya? Jadi kita Ramadan cukup ramai acaranya, hampir setiap Sabtu ada acara, jadi ditunggu kehadirannya. Terima kasih. Mau tambah juga, jadi sarana, our primary communications method is through WhatsApp at the moment, right? So any announcements we will distribute through WhatsApp. So maybe if anybody here that hasn't joined our WhatsApp group, I would encourage you to join us. You can talk to any of the members here, and we can add you in that WhatsApp group. And then for anything that is related to the future events and then the 501c activities, we're gonna try our best to update you guys in through the WhatsApp group as well, inshallah. So I think one of the sisters, Sister Fitria, wants to make some announcements.
I'm currently the treasurer for IMETX, and also because we are registered with a 501, we opened a new account, that's a business account, and so that account has a minimum balance of 1,500, and so it's very important for us to try to donate, because I think even from the time when Mas Widodo ran to Mardian, and ini untuk kita buat kita. So please donate because all of this stuff is volunteer and from what we receive. And the next biggest thing that we're going to have is feed. So all of that is from this kind of cash. So we need your donation so we can have activities to rent and everything like that. Like right now, for this building, I think we rented that. And so anything that we do, because we're getting bigger, which is a good thing. And for the supplies, like the cups, the everything. So again, please donate generously. Thank you. Oh, and it's also cash or Zelle. The QR code is on the box. Thank you. Please, brothers and sisters, please donate generously. So the next is going to be the topic. I think it's already 2 p.m. We're still waiting for our chef to come. So I think it would be better if we just start lunch. It's already time, so let's start lunch, and then while we wait for the chef. So I think the sisters already prepared a lot of food back there, so we can start. Yeah. So and then we'll come back, regroup together at 3 p.m. So let's have lunch for an hour, and 3:15 we come back together here, and then inshallah hopefully the chef is arrived. All right. Okay, let's go.